Dito. Yan. O, eto pa. Galing 11 ah. O, eto naman dito naman ha. Diyan, next. Ayaw niya pagteturuan. Dito na dito. Ulit. Ganyan 11 oh. Oh, ulit. Ayusin, oh. Dito yan. Ganito oh. Ganito oh. Oh, ikaw naman. No, yan no. Oh. Ganyan oh. Dito. Dito. Oh, yan. Isa pa. Oh, isa pa. Ayusin mo. Mali yan, mali. Mali yan. No, eto pa oh. Eto pa oh. Isa pa. Ganyan oh. Ganyan oh. Ikaw oh. Yan. Okay na yan. O, dito. Eto ha. Dito. O, pag ganyan na. O. Tingin na. Dito. O, eto pa. Dito. Oh, ito pa ulit. Dito ulit. Ayan, okay na yan. Good. Ito naman. Oh, dito. No, yan, no. Ganito, oh. On, tingnan mo. Oh. Tingnan na rito. Oh. O, ikaw naman. Baliktad. Ganyan 11, oh. Oh. Oh, ito pa, oh. Last one. Oh, ito pa. Oh, ulit. Na ano. Nalaglag. Dito. No. Wag mong tatanggalin. Oh, dito may lapag. Hindi yan kasali. Dito. No. Dito may lapag. No, baby. Ano? No. Ganyan, oh. Oh, 11, oh, ganyan, oh. Oh, ikaw naman. Oh, eto. Finally, last one na. Ay, hindi pala. Oh. At last na dito. Sa side, oh. No. Lapag mo. Ganyan, oh. Oh. Onseno! No. Oh. Mapapalo ka ni nanay. Ibalik mo na. Mali ko ba't kapatid namin si nanay. Oh. Finally, last one. Oh, eto last na. 11 o last.
Malapit na mag 5 minutes. Ayun na nga. Yan. Okay na yung siyan.